नमस्कार जय जगन्नाथ कथा भागवतर ये अध्याय को आपण मानक स्वागत करुच्ची मु रमेश। दर्शक बंधु आज आम गहण में एमती जन अतिथि अच्छा जहाँ को लोक मैंने अतिथि भाव नापी भय करती मु भी आज पर्यंत देखनी सी कौ जगह को अतिथि ही जीवार। तो दर्शक बंधु आम से अतिथि की स्वागत करवा एवं तांको मुहरु किछि कथा शुणा। आसंतु दुखीराम स्वाई बाबू। बापा नाई माँ नाई गले चली पेट मोर पुरु नाही पड़ी खाली दादी नगिरी बाबू 10 टका बाबू काल ठू किसी खाए 10 टका आज्ञा एटा भिख मागिया जगह नुहे जगन्नाथ कल्याण नहीं जगन्नाथ तो कल्याण करेंगे आम जानूँ कि यहाँ से स्थान नुहे आप बसतु आपण मुहर किसी कथा शुणा आम चाहूँ भिक मिल नाई आज्ञा मो अभ्यास शोक निदर मिली कि मागी दूसरी बाबू माँ मिलू मागी दूसरी परदिन खाया मागिली मो स्त्री की बोले माँ खाई 5 दिन ना मो स्त्री झाड़ू धरी पड़ेगा जो खा ये घंटे तले खाई जाइलु बेले पखाड़ यहाँ आप अभ्यास हो जाए मो पु को चिन्ह पानी बेले बाबू कह पु बापा मत तुम कौन हो अरे मन पड़नी भूली जाओ। अच्छा ठीक अच्छे आप बसतु आपड़ टे खाली आपंकर परिचयटा आम दर्शक मानक दिंतु। मो परिचय नमस्कार मो ना दुखीराम स्वाई ओडिशा भिकारी महासंघर मो सभापति मो काम है राम मंदिर पाखे भिक मागिया। आपण ओडिशा भिकारी महासंघर सभापति आमे शुणिथिलु ड्राइवर महासंघ अच्छा कलाकार महासंघ अच्छी विभिन्न प्रकार अनेक प्रकार महासंघ सब अच्छी किंतु भिकारी महासंघ कथा तो कहीं आज पर्यंत मु शुणिनी आम बुझल ये आम कौन मनीष नुह आमर सुविधा असुविधा ना आम संघ करूँ तेणु आम भिकारी महासंघ कर कहीं भिकारी महासंघ कर सरकार आम कथा शुणुनि कि साधारण जनता कौटी असुविधा है सी भी शुणुना तेणु आमर महासंघ अच्छे आम भिकारी मान भर भी गलुआ माड़ुआ अच्छा सी भी विशृंखला कर दौरान गोटे गोटे जगह तेणु आम महासंघ कर आम महासंघ निष्पत्ति जहाँ से फाइनाल निष्पत्ति। अच्छा किसी लोक आपण विरक्त हुअନ୍ତି जमीती लिंगराज मंदिर सामने किसी बसुँच से दादागिरी करती गुंडागिरी करती कहीं कहीं करें शुण से कौटी बसी आपड़ कहले लिंगराज मंदिर पाखे लिंगराज मंदिर गोटे कौन छोटिया जगह कि सी कौन तुम गाँ जो ग्राम देवती पाखे बोझी तुम तो 2 टका दब टकाटे दब आमर संघ निष्पत्ति कर बड़ बड़ मंदिर जोटी भल जगह जोटी बड़ पार्क से 10 टका मिनिमम चार्जेस हो 10 टकर तलू देले नबनी जी नदेला छाड़बनी से दे न गाड़ी दी हाँ ना नहीं मनकर आपण भिक मागुंट आपण मो पाखक आसिले मु आपण को भिक देवी कि नदेवी से निष्पत्तिटा मो उपर निर्भर करे आपण मैंने कहीं जोर जबरदस्ती करती ना ना से आपण माने आपण से निष्पत्ति आपण ठीक अच्छे ता दायित्व आपण किंतु आपण जो 10 टका देवे जो 2 टका देवे क्या देवे भिकारी की देवे तो ताले पुणी अधा अधा होगा ना आपण देवे मु नेबी माने से निष्पत्ति कौन केवल आप एका केमी नहीं जी एका नहीं दौना केमी देवे तेणु मोर भी आमर भी अच्छे ना तेणु संघ निष्पत्ति कर संघ कथा मानने समस्त बाध्य साधारण जनता भी सरकार भी मानव आगे आपणकर संघ निष्पत्ति कर 10 टका तलू हेले ने गुंडागर्दी करेंगे विरक्त करेंगे लोक मान विरक्त किसी नुह आम अनुरोध कर मागुँ तुम थटा तामसा कर हैरान कर तो गाड़ी देव किए गोटे आगे आम संघ कौन छोटिया संघ आम निष्पत्ति आसंता दिन में आप देखिए ओडिशा रे आम राज्य भिकारी शून्य हम आपण भिकारी शून्य करे दे हाँ यहाँ तो सरकार करवा कथा आपण कौन करेंगे से सरकार करवा कथा स्वाधीन है केते वर्ष है हाँ तुम दाढ़ी बाड़ पाचिला पर नातिकी पचार भिकारी जाई न कि मु कौची संघर सभापति ओडिशा राज्य भिकारी महासंघर सभापति दुखीराम स्वाई मु कौची आसंता 10-15 वर्ष पर तुम देख ओडिशा भिकारी शून्य हम। अच्छा दुखी बाबू आप कथा ठीक से बुझी पारे टे भले बुझे कहतु बुझे कह आपण 2010 रे जानते आम राज्यर 30टा जिले केते भिकारी थे प्रत्येक जिले 50,000 आपातत एवं 2025 केते अछंती कहले 30,000 प्रति जिले 1000 बर्तमान 30,000 सरकार जमी जनगणना करती आपण सेमती भिकारी मानकर गणना करती करी मु भिकारी महासंघर सभापति थी तेणु मु देखी मोर कौ जिले में कौन केमती लोक अच्छा किए केमती चलुची न चलुची तो सब देखा पड़ो आमर लक्ष्य
ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆମର ଭିକାରୀ ଶୂନ୍ୟ କରିବୁ। ଆପଣ ଭିକାରୀ ଶୂନ୍ୟ କରିବେ। ହଁ ତେଣୁ ଗଣୁଛି ମୁଁ କେତେ ଭିକାରୀ ଗଲେ। ବାକି ସବୁ ଭିକାରୀ ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏ ଯେଉଁ 1,10,000 ହଁ ସବୁ କିଏ କାହାର ଅଟୋଟେ ଚଲାଉଛି, କିଏ ଗୋଟେ ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଛୋଟିଆଟେ କରିଦେଇଛି ଗାଁରେ, କିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେବିନଟେ ପକେଇକି ପାନ ବିଡ଼ି ସିଗାରେଟ୍ ବିକୁଛନ୍ତି। କିଛି ତା ଭିତରୁ ସେ ଯେଉଁ ଆରଟା ବିକୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଳି ଦେଇଛୁ ଭୁଲ ଭଟକା କରନି। ମନା କରାହେଲା ନା ନା ସେଗୁଡ଼ା କରନି ସଂଘବଦ୍ଧ ନାମ ହେବ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଭିକ ମାଗିକି ଏମାନେ ସବୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ କଥା ଅଛି। ଆମର ଯେତେ ସବୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ସବୁ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ଅଜା ଭିକାରୀ ଥିଲେ, ବଂଶଗତ ଭିକାରୀ, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ଅଫିସର ହେଇସାରିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିକି। ସତ୍ୟ ନା କ'ଣ? ହଁ ତୁମେ ପିଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବ ତୁମ ଗାଁରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଯୋଗୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ରା ବଜେଇକି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ ଟୀକା ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୀତ ଗାଇକିରି, ଏବେ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଚକୁଳିଆ ପଣ୍ଡା ସେ ପ୍ରାୟତଃ କମିଗଲେଣି। ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ଲୋକମାନେ ଆମ ଭିକାରୀମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଏବେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ି କିଏ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କଲେଣି, କିଏ ଦୋକାନ ବଜାର କଲାଣି, କିଏ ଚାଷ ଜମି କିଣିକିରି ଚାଷ କଲାଣି, କିଏ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିକି ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ରଖିଲାଣି, ସବୁ ଥଇଥାନ କରିଦିଆଯାଏ। ବାଃ, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଏ କଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏମିତି ଯଦି ଆଗକୁ ଚାଲେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିକାରୀ ଶୂନ୍ୟ ହେବ। କିଛି ଭିକାରୀ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭିକ ମଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଶୁଣିଛ ସତ। ଆମ ମହାସଂଘର ଗୁଡ଼ାଏ ନିୟମ ଅଛି। କ'ଣ ସେସବୁ ନିୟମ? ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଲା ତୁମକୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ? ତା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସେ ମହାସଂଘରେ କରିବ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ ତ ବୁଝ କାଲି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଚୋରିଗଲା, ବୁଝିଲି। ଷଣ୍ଢ ଭୁଷିଦେଲା, ତା ପରିବାର କେମିତି ପୋଷିବେ? ମହାସଂଘ ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବ। ଆଚ୍ଛା। ହଁ ତୋ ପିଲାକୁ ତୁ ଆଣିକି ଭିକ ମଗାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତତେ ଯେଉଁ ଏରିଆ ଆଲର୍ଟ କରାହେଇଛି ତୁ ସେଇ ଏରିଆରେ ଭିକ ମାଗିବୁ, ଅଲଗା ଏରିଆକୁ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ଏରିଆରେ ନ ମାଗି ଅଲଗା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିକି ମାଗେ? ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ତୁ ଖିଲାପ କଲୁ, ମହାସଂଘର ଯେଉଁ ଅଛି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହେଲା ଏସ୍ଓପି ମହାସଂଘ, ତାକୁ ଯଦି ତୁ କ୍ରସ୍ କଲୁ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତି ବ୍ଲକର ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ 5,018 କ'ଣ ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ, 318 ବ୍ଲକ, ସବୁଠି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଟୋକା। ବହେ ନେଇକରି କଣକୁ ସେକିବେ, ଟାଙ୍କ ଖସେଇଦେବେ। ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ଗୋଟିଏ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ। ଆସନ୍ତା 2030-35 ବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ଆମର ଭିକାରୀ ଶୂନ୍ୟ। ମାନେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ହେଲୁ ଲାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଭିକାରୀ, ପରେ ଆଉ ଭିକାରୀ ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନା, କାହିଁକିନା ଆମେ ଦେଖ ଆମେ କହିବୁ କାହାକୁ? ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲୁ ସେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମ ପାଇଁ? ଆପଣ କେବେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲେ ସରକାରଙ୍କୁ? ମହାସଂଘ ହେଇଛି ପରା। ମହାସଂଘ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ସେଟ୍ଟେ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆମେ 50 ଜଣ ବସୁଛୁ, ସରକାର ଗୋଟେ ସେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ଭିକାରୀ ଗୁଡ଼ା ବସୁ, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଛାଇଟେ କରିବା ଅଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ଆମେ ଏହା କରିବୁ, 2035 ଭିତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭିକାରୀ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବୁ। ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଇଏ। ଦୁଃଖୀ ବାବୁ, ଆମେ ଟିକେ ପର୍ସନାଲ କଥା ହେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାପିଲି କେତୋଟି, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ଆଜ୍ଞା 2ଟି ପୁଅ। ବଡ଼ ଟୋକା ଆମର ଏଇଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଖରେ ସେ ତଳେ ଗୋଟେ ନାହିଁ IT କଲେଜ, ସେଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲା। ପଢ଼ିକିରି ଏବେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ IT ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ସାନ ପୁଅଟା ଟିକେ କୋଡ଼ ପୋଛା ପୁଅଟା, ମା' ତାକୁ ଟିକେ ଗେହ୍ଲା କରିଦେଲା। ଆଉ ପାଠଶାଠ ତାର ହେଲାନି, ତା ଦେହ ଏତେ ତଥାପି ପଢ଼ିଛି, BA ପାସ୍ କରିଛି ସେ। ଆଉ ଗାଁରେ ଏବେ ଗୋଟେ ସେ ଫାର୍ମ କରିଛି, ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ, ଗାଈ 2-4ଟା ରଖିଛି, ଭଲ ରୋଜଗାର, ତାର ରୋଜଗାର ଭଲ, ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ବି ରୋଜଗାର ଭଲ, ପିଲେ ମୋର ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପଇସା 2ଟା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ରହୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି କାହିଁକି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି? ପୁଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ସବୁ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ଆଉ ତୁମ ବୟସ ଗଲାଣି, କାହିଁ ତୁମେ ଯାଇକି ଖରା ତରାରେ ବୁଲୁଛ, ଆସ, ଆମେ ତ ରୋଜଗାର ପତ୍ର କଲୁଣୁ, ଘର ବି 5 ବଖରା ଘର ବି କରିଛନ୍ତି ପିଲେ, ତେଣୁ କାହିଁ ଯାଉଛ? କିନ୍ତୁ ମୋର କ'ଣ ବାପା ସେଇ 2ଟି ପିଲା? ଆଉ ଏ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେ ଭିକାରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭିକାରୀ ମହାସଂଘ କାହାର? ଏ ପିଲାମାନେ କାହାର? ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱଟା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡେଇଛି ଯେ 2035 ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଭିକାରୀ ମୁକ୍ତ କରେଇବି, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ ସରିବା ଯାକେ ନା ମୁଁ ଭିକ ମାଗିବା ଛାଡ଼ୁଛି ନା ମୁଁ ମରିପାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବଢ଼ିଆ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭିକାରୀ ଭାଇମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଟରେ ଘାଟରେ ବିରକ୍ତ କରାନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁଠି ପାଇଲେ ସେଠି ମାଗିଲେ, ସେମାନେ ବିରକ୍ତ
ଆରେ କ'ଣ କହିବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ତମ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା 10ଟା ଦେବ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳେ ଗୋଟେ କାଚ କେବିନି କରିବୁ ସେଠି କ'ଣ ଛୋଟ ଏସି ଲଗେଇବୁ କଫି ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇବୁ ତୁମେ ଆସିବ ଏସିରେ ବସିବ କଫି ଟିକେ ସୁଟସୁଟିକିରି ପିଇବ ତାପରେ ଟଙ୍କା 10ଟା ଡିଜିଟାଲ ପେ କରିଦେଇକି ଯିବ ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି ଏଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ମାନେ ବିରକ୍ତ କରନ୍ତି। ନା ନା ବିରକ୍ତ ଆମେ କାହିଁ କରିବାକୁ ଯିବୁ ବିରକ୍ତ ଆମେ କାହିଁ କରିବାକୁ ଯିବୁ ତୁମକୁ ତ ଟଙ୍କା 10ଟା ମାଗୁ ତୁମେ ଦେଇଦେବ ତୁମେ 2 ଟଙ୍କା 8 ଆଣା ରେଜା ପଇସା ଉଣ୍ଡାଳିକିରି ପକେଟ ଖୋଜି ଏ ପକେଟ ସେ ଭାଇ ବୁଝ ଗୋଟେ ପିଲା ଆମର ବସୁଛି ସେଠି ତା ନା କୈଳାସ ସିଏ ଆସିବ ପିପିଲିରୁ হ্যাঁ দেখলি ডেলি সকাল 7:30 8টা বেଳକୁ ସେ ତା ଛୁଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ସେଠି ଛାଡ଼ିବ ମୋଟରସାଇକେଲ ଧରିକି ଆସିବ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖକୁ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ସେଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବ ସେଠୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକକୁ ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ ପୋଷାକ ପତ୍ର ବଦଳେଇକି ସେଠୁ ସେ ତାର ଆସିବ ଆମ ପାଖକୁ ତାର ଯିବା ଆସିବାରେ ତ 250 ଟଙ୍କା ତେଲ ପଡ଼ୁଛି ତା ଗାଁରୁ ସେଠିକି ତୁମେ 2ଟା ଟଙ୍କା ଦେବ ଭାବ କେମିତି? ଆପଣ ଲୋକମାନେ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ନେଇକି ଆସନ୍ତି ନେଇକି ଆସନ୍ତି ମାନେ ଷ୍ଟେସନରେ ଯେତିକି ବାଇକ୍ ପଡ଼ିଛି ତା ଦେହରୁ 50% ବାଇକ୍ ହେଉଛି ଆମ ଭିକାରୀଙ୍କର। हाँ जेतिक देखिए कार डिक्की नथिबो कार आलू नथिबो कार सीट उठी जाइथबो से सब आम बाइक हेड फोबार दे जाइलु उठी बसिलु आपण कथार जहाँ लगुच आपण पाठशाठ टे पढ़ी आप जन शिक्षित भाई लगुंट कौ जाए पाठ पढ़ी पाठ पढ़ी मु आज्ञा से समय आय पास कर से समय आय पास कर 72 मसीह आप तो चाकरी करवा कथा राज्य दिन चिंता राज्य चिंताटा खाइला मत बापा भी कमाऊले मु पास कर सारा बापा वृत्ति की माड़ी बसिली तापर मु भाविली अच्छा मु कहला ये जदि एमती वंशानुक्रमिक चलो ताले आम राज्य मुक्ति केमती पाइब तेणु पाठ पढ़ी बोली राज्य चिंता कली भिकारी वृत्ति की आपणईली एवं 1.5 लाख भिकारी रू 30,000 को आनी 35 सुधा शून्य करदेवी। भिकारी बाबू आपण कथा शुणी बहुत खुशी लगे मोर हृदय मु आपको सम्मान करुँच आमर अगणित दर्शक आपण कथा को निश्चित भाव स्वागत करेंगे मत लगुच आपणकर यही पदक्षेप जो नौ दिने ना दिने आप जड़े बड़ मनीष हे बड़ नेता हे आम ओडिशा को आप भिकारी शून्य करेंगे नेता पेता हबार नहीं क्या बड़ बयस ना भिकारी शून्य कराटा थय यहाँ सत कथा हाँ मुझे घंटे 2 घंटा बस टका 10टा दो पुणी से कथा आपण एटा से भिक मागिबा जगह नुहे आपण अतिथि हिसाब रे आछंती अभ्यास लो भाई कौन करिवे अभ्यास बापा नहीं मार नहीं गलेणी चली सुनिले तो दर्शक बंधु दुखी बाबूंकर कथा से जड़े भिकारी होई मध्य एते सुंदर चिंताधारा यदि समस्तंकर चिंताधारा सैया हम ताले दिने ना दिने आम राज्य सोनार राज्य होगी परिणत हम। तो दर्शक बंधु तांका कथा तो मते बहुत भल लगिला आपन को निश्चय भल लगी भल लगिले निश्चित कमेंट बॉक्स रे कमेंट करेंगे आज तो समय हो जाइए रही नमस्कार जय जगन्नाथ।